ویلکم گائز بیک ٹو کیپس لرننگ اکیڈمی. کیپس لرننگ اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ مختلف پارٹس میں ہوگا. یہ سیشن جو ہے انگلش لینگویج کے کامن مسٹیکس یعنی وہ مسٹیکس جو ہم روزمرہ کے حالات میں بار بار کرتے ہیں, یا وہ اسٹوڈنٹس جو انگلش سیکھتے ہیں, یا وہ ایڈوانس اسٹوڈنٹس جنہوں نے آلریڈی انگلش سیکھا ہے لیکن پھر بھی ان کے لیے مسئلے ہے, تو وہ کامن انگلش مسٹیکس جو وہ کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ مسئلے پیدا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کلاس میں ہم وہ جو ہے حل کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کون سے کامن مسٹیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں نے اس پی ڈی ایف کا ورژن بھی دیا ہے اس نوٹس کا, تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلو شروع کرتے ہیں. دس کلاس از ویری ویری مچ امپورٹنٹ. آج کا جو کلاس ہے وہ بہت اہم ہے تمام انگلش لینگویج اسٹوڈنٹس کے لیے. تو چلو شروع کرتے ہیں. سو مس یوز فارمز, وہ فارمز جو اکثر غلط استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیز مسٹیکس جو ہیں وہ اکثر خاص کر وہ لوگ کرتے ہیں جو ایڈوانس اسپیکرز ہوں, جنہوں نے انگلش بہت اچھے طریقے سے وہ بولتے ہیں لیکن پھر بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس جو نئے انگلش سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو چلو شروع کرتے ہیں. سو دا فرسٹ ون ورڈ از آبزرو. یاد رکھیں آبزروڈ means very much interest. کسی چیز میں انٹرسٹ لینا, کسی چیز کو پسند کرنا. تو بعض لوگ جو ہے ان کے ساتھ ایٹ استعمال کرتے ہیں, یعنی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے ڈونٹ سے the man was observed at his work, یعنی جو آدمی ہے وہ اپنے کام میں دلچسپی لیتا ہے. تو یہ غلط. یہاں پر observe کے ساتھ ہم ایٹ استعمال نہیں کرتے, observe کے ساتھ ہم ان استعمال کریں گے. the man was observed in his work, یعنی آدمی جو ہے وہ اپنے کام میں دلچسپی لیتا ہے. so the man was observed in his work. so the man was observed in his work. اسی طرح فار ایگزامپل وہ اپنے ریسرچ میں دلچسپی لیتا ہے. سو اب یو ول سے دیٹ ہی از observed in his research project. ٹھیک ہے, تو observed کے ساتھ ہم ان لگائیں گے, ایٹ نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح accuse جو ہے accuse, اس کے ساتھ آپ آف لگائیں گے. آپ اس طرح نہیں کہیں گے ڈونٹ سے لائک شی accused the man for stealing, اس نے آدمی کو چوری کا الزام لگایا. سو شی accused the man for stealing, یعنی اس نے چوری کا الزام لگا دیا اس بندے پر, اس آدمی پر. سو شی accused the man for stealing, اس نے آدمی پر چوری کا الزام لگایا. سو ڈونٹ سے لائک دیٹ, اٹ از ایکچولی رانگ. انگلش میں یہ غلط سینٹنس ہے. ٹھیک ہے, آپ فار استعمال نہیں کر سکتے accuse کے ساتھ. ٹھیک ہے, accuse کے ساتھ آپ آف استعمال کریں گے. فار ایگزامپل دس از رائٹ, شی accused the man of stealing, اس نے آدمی پر چوری کا الزام لگا دیا. سو یو ول سے شی accused the man آف اسٹیلنگ, یعنی اس نے آدمی پر چوری کا الزام لگا دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح یو ول سے فار ایگزامپل چارج کا بھی مطلب ہے الزام لگانا. سو چارج کے ساتھ آپ with لگائیں گے. فار ایگزامپل the man was charged with stealing, the man was charged with stealing, یعنی the man was charged with murder, یعنی اس پر آدمی پر الزام لگایا گیا ہے قتل کا. سو چارج جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہم with استعمال کرتے ہیں. اسی طرح accustomed to, تو آپ accustomed to کا کیا مطلب ہے؟ accustomed to کا عادی ہونا. فار ایگزامپل ڈونٹ سے I'm accustomed with hot weather, اس طرح مت کہیں کہ میں یہ غلط ہے اگر میں کہتا ہوں کہ میں گرم موسم کے ساتھ عادی ہوں یا میں گرم موسم کا عادی ہوں. ڈونٹ سے آئی ایم accustomed with hot weather. ٹھیک ہے, تو accustomed کے ساتھ ہم with نہیں لگاتے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ with لگاتے ہیں اور یہ غلط ہے. accustomed کے ساتھ آپ to لگائیں گے, تو آپ اس طرح کہیں گے I am accustomed to hot weather, میں گرم موسم کا عادی ہوں. اسی طرح میں وہ لڑکی سرد موسم کی عادی ہے. she is accustomed to cold weather, she is accustomed to cold weather. ٹھیک ہے, تو accustomed to استعمال کریں گے, accustomed with استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے,
इसी तरह used to be इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी मतलब है आदी होना. फॉर एग्जाम्पल he is used to the heat, वो गर्म मौसम का आदी है. he is used to the heat. एग्जाम्पल I am used to the cold weather, मैं सर्द मौसम का आदी हूँ. so you can use all these sentences. ठीक है. so next one here is the fourth one mistake which students are making. बाज लोग afraid के साथ from इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत है. don't say, for example, don't say Laura is afraid from the dog. Laura कुत्ते से डरती हैं. so Laura is afraid from the dog. it is actually wrong. we don't use afraid from. अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि उर्दू में इसके साथ से आता है, से के साथ से का मानी है फ्रॉम, तो ये गलत है. अफ्रेड के साथ आप इस ऑफ इस्तेमाल करेंगे और आप इस तरह कहेंगे Laura is afraid of the dog. Laura कुत्ते से डरता है. so Laura is afraid of the dog. ठीक है. now next we have here is aim at. aim at का मतलब है निशाना लगाना. अक्सर लोग aim के साथ जो हैं अक्सर स्टूडेंट्स एम के साथ अगेंस्ट लगाते हैं, ये भी गलत है. डोंट से शी एम्ड ऑन और अगेंस्ट द टारगेट. उसने टारगेट पर निशाना लगा दिया, ना तो आप ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर. डोंट यूज ऑन और अगेंस्ट, ये सब गलत है. ना ऑन हम इस्तेमाल करते हैं, ना अगेंस्ट. यू विल ओनली यूज एट, यानी एट जो है एम के साथ वो करेक्ट आता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू से लाइक शी एम्ड एट द टारगेट. उसने टारगेट पर निशाना लगा लिया. शी एम्ड एट द टारगेट. इसी तरह एक और बात भी नोट कर ले, यूज द प्रीपोजिशन एट टू डिनोट डायरेक्शन. ये एट जो है डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी किस चीज पर जो आप निशाना लगाते हैं. मसलन थ्रू एट, उसने मुझ पर फॉर एग्जाम्पल चप्पल फेंका. सो ही थ्रू at me a slapper. so at जो है डायरेक्शन, यानी किस पर फेंका है, किस चीज पर फेंका है, तो at डायरेक्शन दिखाता है. ठीक है. तो आप through at इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल you will say she threw at his friend a flower. in the same way shout at, किसी पर चीख मारना. why are you shouting at the students? okay, so why are you shouting at the students? इसी तरह fire at, fire का मतलब है, fire at mean किसी पर गोली चलाना. okay, shoot at का मतलब है किसी पर गोली चलाना. लेकिन यहाँ पर एक फर्क नोट कर ले, अगर आप fire या shoot बगैर at का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है dead. example means to kill somebody. okay, example he shot a bird, इसका मतलब है he hit and killed it. अगर मैं कहता हूँ he shot at a bird, it means he missed the bird. उसने निशान लगाया था, उसने शूट किया था, लेकिन वो परिंदा जो है वो अभी भी जिंदा है. so you will say he shot a bird. अगर आपने कहा he shot a bird, it means वो परिंदा जो है वो मर गई. so he shot a bird. अगर मैं कहता हूँ he fired a bird, इसका भी मतलब वो परिंदा जो है वो मर गया, उसने मारा परिंदे को. अगर मैं कहता हूँ he fired at a bird, इसमें उसने गोली चलाई लेकिन वो बच गई. so this is the difference between using these prepositions. ठीक है. इसी तरह 6 नंबर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो अक्सर angry against इस्तेमाल करते हैं. मसलन the teacher was angry against him. उस्ताद जो हैं उसके साथ बहुत गुस्सा था या उस पर बहुत गुस्सा था, तो लोग अक्सर एंग्री के साथ अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं. ये बिल्कुल गलत है. डोंट से द टीचर वाज एंग्री अगेंस्ट हिम. सो व्हाट यू विल से विद एंग्री. एग्जांपल यू विल से द टीचर वाज एंग्री विद हिम. उस्ताद उसको बहुत गुस्सा था या उस पर बहुत गुस्सा था. द टीचर वाज एंग्री विद हिम. ठीक है. जब आप इंसानों पर गुस्सा करते हैं
تو آپ اینگری کے ساتھ with استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اور بعد میں جب آپ جاندار چیزوں پر بے جان چیزوں پر غصہ کرتے ہیں تو ہم دوسرا پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں, وہ ایٹ, بعد میں وہ کریں گے. سو فار ایگزامپل, میرا باپ مجھ کو غصہ آتا ہے, مجھ پر غصہ آتا ہے, سے مائی فادر از اینگری with me. اسی طرح نہیں کہ آپ کہیں گے مائی فادر از اینگری آن می یا مائی فادر از اینگری اگینسٹ می, یہ سب غلط ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیں وی گیٹ اینگری ود پرسن, یعنی ہم انسانوں کے ساتھ اینگری ود استعمال کرتے ہیں. جب آپ کسی انسان کو غصہ یا اس کے اوپر غصہ ہوتے ہو تو آپ اینگری ود استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ چیزوں پر غصہ ہو تو آپ اینگری ایٹ استعمال کریں گے. واٹ یو ول یوز, اینگری ایٹ. ایگزامپل, ہی واز اینگری ایٹ دا ویدر, وہ موسم پر بہت غصہ تھا. So don't say for example he was angry with the weather, وہ موسم پر بہت غصہ, that is wrong. یعنی angry at جو ہے وہ بے جان چیزوں کے نام استعمال کرتے ہیں. اسی طرح for example میں اپنے موبائل پر بہت زیادہ غصہ ہوں, یعنی یہ کام نہیں کرتا, یہ خراب ہے. So yes, you can say I am angry at my mobile, ٹھیک ہے. Note, you can also use this annoyed with, ٹھیک ہے. annoyed with بھی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. annoyed with, اسی طرح vexed with, indignant with a person but at with a thing. For example, میں آپ سے بہت تنگ آ چکا ہوں, I'm annoyed with you استعمال کریں گے, آپ annoyed with you, صحیح ہے. اب لیکن جب بے جان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ at استعمال کریں گے, you will use at. Okay, next we have here is anxious. So anxious means بے چین ہونا. For example, don't say they are anxious for his health, وہ اپنے صحت کے بارے میں بے چین ہے. It is wrong. anxious کے ساتھ ہم بعض لوگ زیادہ تر اسٹوڈنٹس فار استعمال کرتے ہیں, ٹیچر بھی فار استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہے, رائٹ. سو ڈونٹ سے they are anxious for his health, you must say they are anxious about his health. یعنی anxious کے ساتھ ہم about استعمال کریں گے, صحیح ہے. وہ اپنے صحت کے بارے میں بہت بے چین ہے. so they are anxious about his health. اسی طرح anxious means wishing very much, takes for. یاد رکھیں کہ جب anxious کا مطلب ہو کہ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہونا, یہاں پر ایکچولی کسی چیز کے بارے میں زیادہ, کسی چیز کے بارے میں یا کسی چیز پر زیادہ تنگ ہونا, خاص کر صحت سے تنگ آنا, ٹھیک ہے, یا تکلیف پیدا ہونا, تو اس کے ہم انکشن استعمال کریں گے. لیکن جب انکشس کی معنی وشنگ ویری مچ آ جائے, مثلا کسی چیز کا خواہش کرنا, تو فار آئے گا, then we will use for. okay, for example, parents are anxious for their children's success. اکثر والدین بے چین ہوتے ہیں, ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کس چیز کے, اپنے بچوں کی کامیابی کا. so then we use for in that one regard. پھر اس ریگارڈ میں ہم جو ہیں for استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. now 8 نمبر مسٹیک, arrive at. remember arrive at ہم استعمال to بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ یاد رکھیں کہ arrive اور to میں فرق ہے. don't say we arrived to the village at night, ہم رات کو village پہنچے, یہ غلط ہے. don't use arrived, arrive کے ساتھ ہم to استعمال نہیں کرتے, بعض جگہ استعمال کرتے وہ بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے. we arrived to the village at night, یہ غلط ہے, صحیح. آپ کہیں گے we arrive at the village at night. جب ہم کسی چھوٹی small towns یا small villages کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ایٹ استعمال کریں گے, صحیح ہے. اور جب ہم بڑے کنٹریز کے بارے میں یا لارج سٹیز کے بارے میں, یعنی بڑے بڑے شہروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم پھر ان استعمال کریں گے, ہم ٹو استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ کنڈیشن میں ہم ٹو استعمال کریں گے, وہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. وی یوز arrive in with countries and large city. یاد رکھیں کہ arrive in جو ہے وہ ہم بڑے ممالک کے ساتھ یا بڑے بڑے شہروں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, لیکن جب چھوٹے قصبے یا چھوٹے ٹاؤنز یا ویلیجز ہوں
हो तो इसके साथ हम एट इस्तेमाल करेंगे. मसलन आई अराइव्ड लेट एट माई विलेज. सही है. इस तरह आई अराइव एट माई विलेज वेरी लेट. ठीक है. मैं न्यूयॉर्क को बहुत लेट पहुंच गया. आई अराइव्ड इन न्यूयॉर्क वेरी लेट. और मिस्टर स्मिथ हैज अराइव्ड इन लंदन. मिस्टर स्मिथ जो है वो लंदन पहुंच गया है. सो बड़ी सिटीज के लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे और छोटो टाउन्स को, विलेजेस को, प्लेसेस को हम एट इस्तेमाल करेंगे अराइव के साथ. ठीक है. 9 नंबर ashamed of. तो ashamed of, what does ashamed मीन किसी चीज पर शर्मिंदा होना. बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं या टीचर्स भी अक्सर ये गलती करते हैं. फॉर एग्जांपल डोंट से ही इज नाउ ashamed फ्रॉम हिज कंडक्ट. वो अपने रवैये से शर्मिंदा है या वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है. सो इट इज रॉन्ग. ठीक है. आप क्या कहेंगे? ही इज नाउ ashamed ऑफ हिज कंडक्ट. वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है. सो यू विल यूज ashamed के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑफ. यू विल यूज ऑफ, यानी ashamed के साथ आप ऑफ इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है. यहाँ पर एक बात नोट करें. फॉर एग्जांपल वो अपने दोस्त की बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा था. यू विल से ही वाज ashamed ऑफ हिज फ्रेंड्स बिहेवियर. राइट. नोट यहाँ पर एक बात नोट करें. इट इजंट करेक्ट टू यूज ashamed मीनिंग शाय. ठीक है. याद रखिए शाय के लिए नहीं, किसी से शर्माना. जब हम किसी शर्माते हैं तो इसके लिए शाय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब किसी गलती पर हम मतलब शर्माते हैं या किसी बंदे पर हम शर्माते हैं तो हम ashamed ऑफ इस्तेमाल करेंगे. याद रखिए ashamed मीन्स फीलिंग shame और guilt about something. shy मीन्स फीलिंग नर्वस with someone. ठीक है. जब आप किसी के साथ किसी से शर्माते हो then we use shy. एग्जाम्पल I am ashamed of my teacher. तो इसका मतलब है कि मैं अपने टीचर पर शर्मिंदा हूँ. इस तरह ये गलत होगा. ठीक है. तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आई एम शाय ऑफ माई टीचर. मैं अपने टीचर से शर्माता हूं तो यू विल यूज आई एम शाय ऑफ माई टीचर. इसी तरह मैं अपने दोस्त से शर्माता हूं तो यू विल यूज आई एम शाय ऑफ माई फ्रेंड. ठीक है. अगर आप कहेंगे आई एम ashamed of my friend तो इसका मतलब है कि मैं अपने दोस्त पर शर्माता हूं जो मैंने इसको इधर लाया है. सो आई एम ashamed. अगर आप कहते कि मैं अपने चचा से शर्माता हूं सो यू से आई एम शाय ऑफ माई अंकल. ठीक है. अगर आप कहें कि मैं अपने चाचा पर शर्माता हूं सो यू से आई एम ashamed of my uncle. that means that I am feeling guilt about my uncle. ठीक है. नेक्स्ट इसी तरह बिलीव इन. याद रखिए बिलीव इन हम अक्सर लोग कहते हैं आई बिलीव इन यू, मैं आप पर यकीन रखता हूँ. याद रखिए बिलीव इन सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. या रिलीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. यानी जितने भी स्पिरिचुअल थिंग या रिलीजियस स्क्रिप्चर है हम बिलीव इन इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सो डोंट से बिलीव इन का मतलब है किसी चीज पर ईमान रखना, यकीन रखना. दैट्स कॉल्ड बिलीव इन. सो डोंट से वी बिलीव टू गॉड. ये गलत है. आप कहेंगे वी बिलीव इन गॉड. हम एक खुदा पर यकीन रखते हैं. वी बिलीव इन गॉड. याद रखिए टू बिलीव मीन्स टू हैव अ फेथ, यानी किसी चीज पर ईमान रखना. और अक्सर हम अकेला बिलीव इस्तेमाल कर सकते बगैर इनका. तो इसका मतलब होगा कि जो चीज मैं बता रहा हूं या जिस चीज पर मैं यकीन करता हूं वो सच है. So to believe without end means to regard something as a true. Example, I believe everything he says. मैं वो जो चीजें कहता है मैं उस पर यकीन रखता हूँ. It means I consider as a truth. ठीक है. मैं उसको सच मानता हूँ. और to believe इनका मतलब है किसी चीज पर ईमान रखना. एग्जाम्पल Muslim believe in one God. मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते हैं. और मैं आई बिलीव माई फ्रेंड इसका मतलब मैं अपने दोस्त को सच मानता हूं. सो दैट बिलीव, जब बिलीव इन के साथ ना हो तो इसका मतलब है सच मानना. और बिलीव इन का मतलब है ईमान रखना, यकीन करना. सो this was the difference between believe in or सिर्फ believe. okay. next one we have here is boast. boast of or about. अक्सर लोग जो हैं वो अक्सर गलती करते हैं. वो कहते हैं जीम डोंट से. फॉर एग्जांपल ये गलत होगा. जेम्स boasted for a strength. जिम जो है अपने ताकत पर फख्र करता है या वो बहुत मगरूर है अपने ताकत पर या वो अपने
ताकत को वो अपनी ताकत पर बहुत बड़ा फख्र करता है. सो वी से जिम बूस्टेड फॉर हिज स्ट्रेंथ. ये गलत है. सो यू विल से जेम्स बूस्टेड ऑफ हिज हेल्थ, और यू कैन यूज अबाउट हिज हेल्थ. जिम बूस्टेड अबाउट हिज हेल्थ. ठीक है, यानी वो जिम जो है अपने ताकत पर ज्यादा फख्र करता है या बहुत बड़ा तारीफ करता है या तारीफों का किले बनाते हैं. सो बूस्ट ऑफ. फॉर एग्जांपल जवाद बूस्ट ऑफ हिज फादर प्रॉपर्टी. जवाद अपने बाप की जायदाद का बहुत बड़ा तारीफ करता है, वो किले बनाते कि हमारा इतना जायदाद है, इतना प्रॉपर्टीज है वगैरह. सो बूस्ट ऑफ मीन्स फख्र करना, किसी चीज के बारे में ज्यादा तारीफ करना. सो दैट मीन बूस्ट ऑफ. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज केयरफुल ऑफ. केयरफुल के साथ ऑफ भी लगा सकते हैं, विद भी लगा सकते हैं और अबाउट भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर इस्तेमाल ना करें. इट इज रॉन्ग. ओके, फॉर एग्जाम्पल Elk is very careful for her health. It is wrong. Don't say Elk जो है वो अपने सेहत के बारे में बहुत एहतियातमंद रहता है. It is wrong. So you will use Elk is very careful of or about her health. Elk जो है वो अपने सेहत के बारे में बहुत एहतियातमंद है. So you will use Elk very careful of or about her health. Okay, so don't use for. It is wrong. Example, I am very careful of my body. मैं अपने जिस्म का बहुत एहतियात अपने जिस्म के बारे में बहुत एहतियातमंद हूँ. I am very careful of my body या I am very careful about my body. Okay, next one, you should be more. You can also say you should be more careful with your money. आपको एहतियात करना चाहिए अपने पैसों के साथ. तो ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अबाउट भी इस्तेमाल कर, इसी तरह वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब टेक केयर ऑफ जब टेक केयर एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे तो फिर इसके साथ ऑफ इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल, ही टेक्स केयर ऑफ हिज मनी. वो अपने पैसों का एहतियात करता है या वो अपने पैसों का देखभाल करता है. ही टेक्स केयर ऑफ हिज मनी, यानी वो अपने पैसों को संभाल सकता है, यानी वो अपने पैसों का देखभाल कर सकता है. सो ही टेक्स केयर ऑफ हिज मनी. यहाँ पर फिर ऑफ टेक्स केयर ऑफ यानी टेक केयर ऑफ के साथ सिर्फ ऑफ लगाएंगे. यहाँ पर ना अबाउट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना आप विद इस्तेमाल कर सकते जब ये एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसी तरह मिस्टेक नंबर 13, ट्रैवल बाय ट्रेन. ठीक है, ट्रैवल बाय ट्रेन. आप इस तरह नहीं कहेंगे ट्रैवल विद ट्रेन, ये गलत होगा. ठीक है, बाज लोग कहते हैं ट्रैवल विद ट्रेन यानी ट्रेन में सफर करना है, ट्रेन के साथ सफर करना. सो डोंट से ट्रैवल विद ट्रेन. इट इज रॉन्ग. डोंट से ही ट्रैवल विद ट्रेन यस्टरडे. वो कल जो है ट्रेन में उसने सफर की, उसने ट्रेन के साथ सफर किया था. सो ही ट्रैवल विद ट्रेन. इट इज रॉन्ग. सो यू से ही ट्रैवल बाय ट्रेन. जब ट्रेन आ जाता तो हम बाय इस्तेमाल करते, याद रखें. ट्रैवल बाय ट्रेन. ही ट्रैवल बाय ट्रेन यस्टरडे. वो कल उसने ट्रेन में सफर किया था. सो ही ट्रैवल बाय ट्रेन. आप इस तरह नहीं कह सकते कि ही ट्रैवल विद द ट्रेन यस्टरडे, उसने कल ट्रेन पर सफर किया था. सो जब भी आ जाए कि उसने कल ट्रेन पर सफर किया था, सो ही ट्रैवल बाय ट्रेन. तो यहाँ पर और जुमले याद रखें. वी से बाय ट्रेन. जब भी आप ट्रेन पर सफर करते हैं तो आप बाय ट्रेन इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह जब बोट पर सफर करते हैं किश्ती पर तो आप कहेंगे बाय बोट. एग्जाम्पल, आई ट्रैवल टू तुर्की बाय बोट, यानी मैंने तुर्की का सफर किया किसके जरिए, बोट के जरिए. सो बाय बोट. इसी तरह बाय प्लेन यानी एरोप्लेन. ठीक है, आई वेंट टू इंग्लैंड बाय प्लेन. मैं इंग्लैंड को प्लेन के जरिए गया या प्लेन में गया. सो बाय बाइक का मतलब, बाय बाइक का मतलब है मोटरसाइकिल पर. आई वेंट टू कॉलेज एवरी डे बाय बाइक. बाय बाइक का मतलब है अपने बाइक पर. ठीक है, इसी तरह बाय लैंड, मैं जमीन पर चला गया था. इट मींस आई वेंट टू अमेरिका बाय, आई वेंट टू सऊदी अरब बाय लैंड. हम तो अमेरिका नहीं जा सके, वो तो जजीरा है. सो आई वेंट टू
सऊदी अरब बाय लैंड, इसी तरह बाय सी समंदर के रास्ते पर, सो बाय सी इस्तेमाल। इसी तरह आप नहीं कह सकते कि आई वेंट टू अमेरिका इन द सी, आप कहेंगे आई वेंट टू अमेरिका बाय द सी, आई वेंट टू कनाडा बाय द सी और बाय सी, ओके। सो इसी तरह बाय ईयर, बाय ईयर का मतलब है हवा में यानी एरोप्लेन में। इसी तरह बाय बस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एन अ बस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अन अ बस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज नोट कर ले, बस टीचर्स और बस स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे बाय बस और इन अ बस और ऑन अ बस। अगर मैं कहता हूं आई गो टू वर्क ऑन अ बस, ये भी ठीक है, आई गो टू अ वर्क इन अ बस, ये भी ठीक है, और आई गो टू वर्क बाय बस, ये भी ठीक है। इसी तरह बाय कार इस्तेमाल कर सकते हैं, आई गो टू वर्क बाय कार या आई गो टू वर्क इन अ कार। इसी तरह आई गो टू वर्क बाय टैक्सी और आई गो टू वर्क इन अ टैक्सी, ठीक है। ये सब जो है ठीक है। इसी तरह ऑन अ हॉर्स बैक, मैं घोड़े पर जाता हूं, आई गो टू वर्क ऑन अ हॉर्स बैक, आप यहां पर बाय हॉर्स बैक इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह मैं घोड़े पर सफर करता हूं, मैं गद्दे पर सफर करता हूं, आई गो टू वर्क ऑन अ डोंकी, सी। इसी तरह ऑन बाइसाइकिल, ऑन अ बाइसाइकिल, बाय बाइसाइकिल आप नहीं कह सकते, बाय बाइक कह सकते हैं, लेकिन ऑन अ बाइसाइकिल आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं अक्सर दफ्तर को साइकिल पर जाता हूं, सो यू विल से आई ट्रैवल या आई गो टू माय ऑफिस ऑन बाइसाइकिल, ऑन अ बाइसाइकिल, ओके। इसी तरह मैं पैदल जाता हूं, ऑन अ फुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय वॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई गो टू ऑफिस बाय वॉक और ऑन अ फुट, ओके। ऑन अ फीट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑन फुट, सी। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है कंप्लेन। कंप्लेन अबाउट, बस लोग जो है कंप्लेन के साथ फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत है। कंप्लेन में शिकायत करना, डोंट से फॉर एग्जांपल अनीति कंप्लेन फॉर द वेदर, अनीति ने मौसम के बारे में शिकायत की, इट इज रॉन्ग। अनीति कंप्लेन अबाउट द वेदर, अनीति ने मौसम के बारे में शिकायत की, सो कंप्लेन के साथ हम अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्लेन के साथ हम फॉर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इट इज रॉन्ग टू यूज फॉर विथ कंप्लेन, ठीक है। तो कंप्लेन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कंप्लेन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे अबाउट, नॉट फॉर, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर एक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलनेस वी यूज कंप्लेन ऑफ, जब हम बीमारी के बारे में शिकायत करते हैं तो फिर हम ऑफ इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, शी कंप्लेन्ड ऑफ अ सोर थ्रोट, उसने अपने गले का, उसने सोर थ्रोट की शिकायत की, सो शी कंप्लेन। जवाद कंप्लेन ऑफ हेडेक, जवाद सर दर्द का शिकायत करता है, सो जवाद कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, सो जवाद सर दर्द का शिकायत करते हैं। यू आर कंप्लेनिंग ऑफ टूथ एक, आप दांत के दर्द का शिकायत करते हो, सो दिस कंप्लेन, जब कंप्लेन ऑफ इलनेस के बारे में आता है, इन बीमारी के बारे में, तो देन वी यूज ऑफ, ठीक है। इसी तरह कंपोज्ड ऑफ, 15 नंबर मिस्टेक को देख ले, कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज का, इसका मतलब है कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होना। कंपोज ऑफ का मतलब है मुश्तमिल होना। बास स्टूडेंट्स और बास टीचर्स जो है इसके साथ फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं और ये गलत है। आवर क्लास इज कंपोज्ड फ्रॉम 30 स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 30 स्टूडेंट पर मुश्तमिल है, तो फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रॉन्ग। यूज एंड से आवर क्लास इज कंपोज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास है वो 30 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल होता है, सो आवर क्लास इज कंपोज्ड ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। मिस्टेक नंबर 16, कॉन्फिडेंस इन। कॉन्फिडेंस इन का मतलब भरोसा रखना, इतिमाद रखना, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर टू लगाता है, तो आप इस डोंट से आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस टू यू, मैं आप पर बहुत बड़ा भरोसा करता हूँ या इतिमाद करता हूँ, दैट इज रॉन्ग। से आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन यू, मुझे आप पर बहुत बड़ा भरोसा है, सो यू विल यूज आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन यू, ठीक है। इसी तरह कीप कॉन्फिडेंस इन मी, मुझ पर भरोसा रखो, तो आप कहेंगे कीप कॉन्फिडेंस इन मी। आप इस तरह नहीं कर सकते कीप कॉन्फिडेंस ऑन मी, दैट इज गलत, ठीक है।
بعض اوقات یاد رکھے ان کانفیڈنس کا مطلب ہے سیکرٹ میں رکھ لو, یعنی کچھ راز کی بات کرتا ہوں میں آپ کو, سو یو ول سے لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ان کانفیڈنس. کانفیڈنس کا مطلب ہے سم تھنگ از اے سیکرٹ, کوئی راز کی بات کرتا ہوں. فار ایگزامپل کیپ دس ان کانفیڈنس, اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو راز میں رکھ لو. بعض اوقات ہم ان کانفیڈنس کا مطلب ہوگا جب ان کانفیڈنس آ جائے تو اس کا مطلب ہے راز میں رکھنا, ٹھیک ہے. پٹ دس ان کانفیڈنس, کو راز میں رکھ لو, ٹھیک ہے. اسی طرح کنفرم ٹو مینز پیروی کرنا, ماننا, قبول کرنا. اس کا مطلب ہے اوبے, ٹو اوبے دا لا یا ٹو اوبے دا رولز, ٹو فالو دا رولز, یعنی رولز کو فالو کرنا, ماننا, قبول کرنا. سو وی یوز کنفرم. بعض اسٹوڈنٹس کے ساتھ ود استعمال کرتے ہیں, یہ غلط ہے. ڈونٹ سے وی مسٹ کنفرم ود دا رولز, ہمیں چاہیے کہ ہم رولز کو فالو کریں. سو دیٹ از رانگ. سے وی مسٹ کنفرم ٹو دا رولز, ہمیں رولز کو جو ہے فالو کرنا چاہیے. یاد رکھیں جب کمپلائی آ جائے, کمپلائی کا مطلب یہ بھی ہے پیروی کرنا, فالو کرنا. کمپلائی تو کمپلائی کے ساتھ ود آتا ہے, اور کنفرم کے ساتھ جو ہے آپ ٹو استعمال کریں گے. سو کمپلائی ود, وی کمپلائی ود یور ریکویسٹ, ہم آپ کا ریکویسٹ مانیں گے, قبول کریں گے. صحیح ہے. جواد ہیو ٹو کمپلائی ود the new rules which were implemented by the school principal. ٹھیک ہے. So comply and conform, یہ تھا آج کا پارٹ 1 کامن مسٹیکس. اگر آپ نے ہمارا ویڈیو پسند کیا تو نیچے کمنٹس میں ابھی لکھ لے, اور اس کا پی ڈی ایف لنک میں شیئر کروں گا نیچے ڈسکرپشن میں, وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لے. آپ پی ڈی ایف کے ذریعے جو ہے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تھینکس اے لاٹ, سی یو دین.